ये सीखेंगे कि किस तरह हम फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं और किस तरह वहाँ पे चीज़ें डिलीवर या ऑर्डर कर सकते हैं, बिस्टिलन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में हमने पर्सनल प्रोनोमन भी सीखना है, ग्रामेटिक टॉपिक, और वो भी पर्सनल प्रोनोमन अक्यूज़ेटिव में। हमने पर्सनल प्रोनोमन नोमिनेटिव में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अक्यूज़ेटिव में। और पर्सनल प्रोनोमन नोमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, डाटिव अगर आपने डिटेल में सीखना है तो आपको यहाँ पे वीडियो शो हो रहा होगा, ठीक है। चलो चलते हैं। इन रेस्टोरेंट, ये असल में है इन प्लस डिम रेस्टोरेंट। इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, डिम हमारे पास बिस्टिम्ट आर्टिकल है, और रेस्टोरेंट हमारे पास नाउन है लेकिन न्यूट्रम नाउन है। यन ट्रिफ लीला, यन मिलता है किसके साथ, लीला के साथ। जेन जी दी बिल्टान, देख लीजिए पिक्चर्स को। वस पासियट, प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग या व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, वी इज दास इन ईगमलैंड, किस तरह होते, वी हमारे पास वेव खागन है, वेव खागे है, किस तरह होता है ये आपके कंट्री में। इरसेलन जी एक्सप्लेन कीजिए। पहले पिक्चर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, दूसरे में और तीसरे में, या मैं बताता हूं। ये देखो, एक दूसरे को कॉल करते हैं, कहते हैं कि हमने कहाँ जाने वगैरह वगैरह। उस रेस्टोरेंट में जैसे ही पूछते हैं, पिक्चर नंबर बे बिल्ड नुमा स्वाई को देख ले, जैसे ही पूछते हैं सॉरी, तो वो एक दूसरे के साथ कानों के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड में आपको काने नजर आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमारे पास तो डॉग भी है, तो क्या करे, यहाँ पे तो डॉग अलाउ नहीं है इस रेस्टोरेंट में। तो फिर वो कोई दूसरा काफे तजवीज करते हैं जहां पे डॉग अलाउ होता है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के वो बातें भी करते हैं और एप्पल जाट वगैरह भी का, और नीचे आपको नजर आ रहे उसका डॉग भी उनके साथ है, ठीक है। तो अभी हम ये सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। हमने तो अंदाजा लगाया, लेकिन हम अभी सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। दी बिस्टिलुंग, द आर्डर। होगन सी दास गिस्प्रेश, सुन लीजिए द कन्वर्सेशन। वस बिस्टिलन यन उन लीला, क्या आर्डर करते हैं। बिस्टिलुंग नाउन है, बिस्टिलुंग ये वाला जो आपका ये देखो नाउन है, और यहाँ पे आपको उन बिस्टिम्ट आर्टिकल दी भी बिस्टिम्ट आर्टिकल फेमिनिन के साथ वो भी नजर आ रहे हैं। दी बिस्टिलुंग मुअन्नस है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बिस्टिलन, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में ई एन आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे, वर्ब होंगे। जिससे पहले आर्टिकल आ जाए वो हमारे पास नाउन होंगे। और दूसरी, जहां पे नाउन के जोन सा भी नाउन हो उसका पहला अल्फाबेट बी को देखो, ये कैपिटल है, तो इट मींस ये क्या है, नाउन है। यहां देखो बी को, ये स्मॉल है, तो इट मींस ये वर्ब है। वस बिस्टिलन यन उन लीला, क्या ऑर्डर करते हैं यन और लीला क्रूसन यन, क्रॉस कीजिए। पहला है अप्पल जाफ चोरला। अप्पल जाफ्ट, एप्पल एप्पल, जाफ्ट जूस, एप्पल जूस। उसमें जब हम सोडा डालते हैं तो वो कहते हैं एप्पल जाफ्ट चोरला। दूसरा है दी कोला, कोला, वसा, दास वसा, ज्या वसा। अच्छा, फिर कहते हैं जलात मिट केज, सलाद विद चीज, पिज्जा मिट गिम्यूजे, पिज्जा वेजिटेबल के साथ। तो हमने क्या करना है, यन जो ऑर्डर करता है तो यहाँ पे क्रूस लगाना है, लीला जो ऑर्डर करता है वहां पे क्रूस लगाना है। चलो चलते हैं, सुनते हैं, और आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन भी करता हूं कि इस तरह है। या तो स्टार्ट करते हैं। या अभी स्टार्ट हो जाए। Guten Abend, good evening. Wir möchten bestellen. Wir पर्सनल प्रोनोमन है, möchten और like to वर्ब है, लेकिन मोडाल वर्ब है। bestellen आर्डर को कहते हैं, ये याद रखो। एक सेंटेंस में एक मोडाल वर्ब आ जाए उसको सेकंड पोजीशन पे रखना है, उसी के साथ दूसरा वर्ब आ जाए उसको लास्ट पे रखना है। एग्जाम्पल, we would like to order,
ٹھیک ہے, یا gerne یا خوشی سے. gern ہمارے پاس ایڈورب ہے gladly. Was möchten Sie trinken? آپ کیا چاہو گے پینے میں یا کیا پینا چاہو گے؟ Für mich میرے لیے. یہ یاد رکھو یہاں پہ ich پرسونل پرونومن ہے, وہ ہو جائے گا mich میرے لیے. پہلے ہم کہتے ہیں ich bin Rettungssanitäter, میں ہوں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین ویسے, ٹھیک ہے. تو für mich میرے لیے, وہ میں تھا, ابھی یہاں پہ میں کیا ہوں, ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوں. پہلے میں سبجیکٹ تھا, ابھی یہاں پہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوں. تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کو ہم اکوزاٹو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر میرے لیے, تو لڑکا کون تھا, لڑکا ین ہے, اس کے لیے کیا, اپل زاف چورلا. تو اپل زاف چورلا ین کے لیے, تو یہاں پہ یہاں پہ ین کے سامنے کروس لگاؤ پہلے باسکٹ میں. ہاں, لیلا کے لیے کیا, کولا. بیٹے آئین کولا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتے کہ کولا مؤنث ہے. اور آپ کیا کھانا چاہو گے, یا کھانے میں کیا کھانا چاہو گے؟ Für mich bitte einen Salat mit Käse. یہ دیکھو میرے لیے ایک سلاد مت کیز. تو نیچے نظر آ رہا ہوگا سلاد مت کیز. یہاں لیلا سیکنڈ لاسٹ, لیلا گین, ٹھیک ہے, خوشی سے, ان فیوزی. اور آپ کے لیے یہ زی جو ہے, زی وہ ایس کیپیٹل والا ہے, زی آپ یا Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. میرے لیے ایک پیزا مت گیموزے وتھ ویجیٹیبل. تو یہاں لاسٹ والا کیا ہے, سوری لیلا نہیں ہے, کیا ہے, ین ہے. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. ریپیٹ کریں. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? ہاں, کیا تم لا سکتے ہو واٹر فیوا ڈیٹ ہون, ڈوگ کے لیے. ڈوگ ہمارے پاس ڈیا ہون ہوتا ہے, اور فیوا ہمارے پاس اکوزاٹیو پریپوزیشن ہے. جب فیوا اکوزاٹیو پریپوزیشن ہے تو ڈن آ گیا ان بسٹمٹا آرٹیکل میں, ڈیا دی داس دی, ڈن دی داس دی, ڈن ڈیا ڈن ڈن پلس این, ٹھیک ہے. تو یہاں کیا آیا, ڈن آ گیا اکوزاٹیو والا. کیوں؟ کیونکہ فیوا بس فیوا اونے گگن انٹلانگ ہمارے پاس اکوزاٹیو پریپوزیشن ہے. وہ کہتے کس کے لیے, فیوا وین. یہ دیکھو میں نے بولا تھا نا کہ ویا نومیناتو, وین اکوزاٹیو, اور وین ڈاٹیو. تو فیوا ہمارے پاس اکوزاٹیو پریپوزیشن, اس لیے وین آیا ہے. Für den Hund. فیو ڈن ہون, فار دا ڈاگ. Hat auch Durst. اس کو بھی پیاس لگی ہے, ڈرسٹ پیاس. Ja, natürlich. Yes, natürlich, of course. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Ja, ich bringe gleich Wasser für ihn. میں ابھی لاتا ہوں, gleich ابھی, ٹھیک ہے, یا سیم ٹائم پہ für ihn. تو ہی, ihn, him, اور ihm ڈاٹو میں ہم پڑھیں گے to him, ٹھیک ہے. ابھی یہاں تک سیکھو, ihn, him, ٹھیک ہے. گڈ ہو گیا, امید ہے سمجھ آئی ہوگی. اور وسا کس کے لیے, یہاں پہ بس صرف وسا تھا, وسا کو خالی چھوڑنا ہے, فیوا ڈن ہون, ٹھیک ہے, فیوا ڈن ہون. یا ابھی نیچے دیکھ لیں, نیکسٹ سوری, یا یہ دیکھو سائڈ پہ فیوا اکوزاٹو, فیوا ہمارے پاس پریپوزیشن ہے اور اکوزاٹیو پریپوزیشن ہے. فیوین فار ہوم, یا فیومش میرے لیے, بیٹے einen Salat ایک سلاد. پھر کہتے das Wasser ist für den Hund, der Water ist für den Hund, ٹھیک ہے.
ڈن ہون اصل میں ڈیا ہون ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ فیوا ہمارے پاس اکوزیٹو پریپوزیشن ہے اور پریپوزیشن کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا پریپوزیشن کے مطابق ہی ہوگا. یہ یاد نہیں. پھر دوسرا جو گرامیٹک ٹاپک ہے پرسنل پرونومن ان اکوزیٹو. پرسنل پرونومن ان اکوزیٹو. نومینیٹو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں سبجیکٹ کو، اکوزیٹو ہم کہتے ہیں فرسٹ آبجیکٹ کو. ٹھیک ہے، تو اش ہو جائے گا مش، دو ڈش، ایا این، از، زی، ویا انس، یا اوش، زی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہی سیکھنا ہے. اش مش، دو ڈش، ایا این، زی، از، یا اوش، زی، ویا انس. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے یہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک مشق بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مشق کرنا ہے. لیکن وہ مشق ایزی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. پرسنل پرونومن ان اکوزیٹو. پرسنل پروناؤن ان اکوزیٹو. ہوگن زی نوخ ein mal. سن لیجئے ایک دفعہ پھر. einen Teil des Gespräch ایک حصہ اس کنورسیشن کا او سین آ. سین آ اوپر جو ہم نے پڑھا ارگنسن زی اور پھر کیا کر لے کلک کیجئے. پہلا ہے وس مشتن زی ٹرنکن. ابھی جو ہم نے سنا وہی کو دوبارہ سنیں گے اور یہ خالی جگہ اس میں یا مش آئے گا، ڈش آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ ہم سنتے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، میں اس دفعہ میننگ نہیں کہوں گا، میں صرف جو پرسنل پرونومن اکوزیٹو میں ہے وہ میں کہوں گا. ٹھیک ہے. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Wir möchten bestellen. ہم چاہتے ہیں آرڈر کریں. یہ دیکھو. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. فیوا مش. تو پہلے یہاں پہ کیا لکھو؟ مش. ٹھیک ہے. Und für dich, Lela? und لیلا کیا ہے؟ اس تمہارے لیے کیا. ٹھیک ہے. und für dich لیلا. Lade dich ein. ich lade dich ein. میں نے تمہیں انوائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ich lade تو ڈش ہوگا. ich lade dich ein. Danke. Bitte eine Cola. eine Cola نیچے لکھا ہے. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte ein... یا ابھی لیلا کہتی ہے für mich. کیا؟ für mich. einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? und für sie. small. sorry is capital. Für mich bitte eine Pizza für mich. ٹھیک ہے. mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? für den Hund. für den Hund. یا ہو گیا. ابھی یہاں لاسٹ پہ این کہے گا وہ نوٹ کرنا. Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. یا فیوا این. فیوا این. گڈ ہو گیا. امید ہے سمجھ بھی آ رہی ہے. اچھا پھر کہتے ہیں für wen ist was. کس کے لیے کیا ہے. spielen Sie zu zweit. کھیل لیجئے دو دو. یڈے ہر کوئی لڑکی اڑا. یہ سلیش کا نشان جب بھی آتا ہے اس کو ہم اڑا آر کہیں گے. یڈا اورفل سوائی مال پھینکے گا، تھرو کرے گا. جس طرح ہم چھکا پھینکتے ہیں نا وہ. سوائی مال 2 مرتبہ. das erste Mal für das Essen. فرسٹ مرتبہ کھانے کے لیے یا گیٹرنگ کے مشروبات کے لیے. und das zweimal für das Personal Pronomen. اور دوسرے مرتبہ پرسنل پروناؤن کے لیے. ٹھیک ہے.
بلڈن زی زیڈ سے بنا دیجئے سینٹنسز. تو یہاں پہ اسن یا ٹرنکن یہاں پہ لکھے ہے اور پرسونل پرونومن یہاں پہ لکھے ہے. ٹھیک ہے، ان پرسونل پرونومن کو ہم نے اکوزاٹو میں چینج کرنا ہے. کس طرح؟ یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دیا ہے ڈیا کافے از فیور اوئش. یہ جنرل ایگزامپل ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دا کافے از فیور یو پیپل. انفارمل اوئش یا تم لوگ، اوئش تم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ڈیا اپل زافٹ از فیور. اش کیا ہو جائے گا ڈیا اپل زافٹ. اس لگانا ہے کیونکہ اگر ہم اس نہیں لگائیں گے تو پھر سینٹنس نہیں بنے گا، اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہی لگائیں گے. ڈیا اپل زافٹ است اور فیور لگائیں گے فیور. اش کیا ہو جائے گا اش. پرسونل پرونومن میں آپ ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہو، فیور مش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فیور مش. دوسرا کیا ہے ڈیا کوخن. دو ہو جائے گا ڈش. شاباش، فورس کرو اپنے دماغ کو. یہ ہو جائے گا ڈیا کوخن است دوسرے پوزیشن پہ فیور فار ڈش تمہارے لیے. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. تھرڈ کیا ہے ڈیا کافے. ڈیا کافے است لگاؤ فیور یا ہو جائے گا یا ہی ہم این ہو جائے گا فیور این. اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو فیور ہمارے پاس پریپوزیشن ہے اس کی وجہ سے، اور وہ اکوزاٹو پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دیزوپے است فیور زی. ٹھیک ہے، یا دیزوپے یا گوٹ ہو گیا. اس کے علاوہ داس وسا کون بنائے گا؟ شاباش. داس وسا سوچ لیجئے. شاباش. کیا ہو جائے گا؟ ویا داس وسا است فیور اونز ہمارے لیے. ٹھیک ہے، دی پیزا از فیور اوئش. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پیج سیکھتے ہیں. اور اگر یہ کورس آپ کو ہیلپ دے رہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. تھینکس فار واچنگ.